Ini yang akan kita rayakan. We celebrate His resurrection. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. We are so thankful Lord. Karena Yesus mati, tapi Yesus bangkit. You're dead on the cross, but you resurrect. You are risen Lord Jesus. Engkau bangkit dan Yesus bangkit. Dan kami di tempat ini mau merayakan dengan mengangkat pujian, mengangkat tangan kami, mengangkat kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Here we are Lord Jesus. We praise your name. Hallelujah. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. Worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Yang bersuka cita, kasih tepuk tangan yang meriah. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Semua katakan, Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Gereja Tuhan, sama-sama katakan, oh God, we worship you. Oh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship
be praised, worthy to be worshipped. Kami siap menyembahmu, meninggikan namamu. We are ready, Lord, to praise your name in Jesus' mighty name. Semua yang bersaya, katakan sama-sama. Amen. Amen. He is risen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. Amen. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. One more time, church. Hallelujah. Yeah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Oh, hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan nama Yesus. Menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar karena tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin Tuhan. Kita buat iblis gemetar karena tipu dayanya. Dengan
baca firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Mari kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, oke? Yang English baca Inggris, yang Indonesia baca bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Jawab. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord, we thank you that you have overcome death, God. We thank you that you has risen, Lord. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut, Tuhan. Kami bersyukur akan kemenangan-Mu, Yesus. Dan kami terima Tuhan kemenangan-Mu pagi hari ini. Lord, we receive your victory this morning, God. Lord, continue to touch us. Continue to work in our hearts, God. Terus Tuhan bekerja di dalam hati kami, Tuhan. Terus Tuhan hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap dari kami, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku nyatakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan, kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, Jesus.
Angkat suaramu. Rasakan Kuasa hadirat Yesus kita. tak terbatas. Yesus kita yang hidup. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yesus, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan. Oh, pemulihan terjadi di sini. we thank you, Lord. Somebody, terima kasih Tuhan. Oh, pujian kami, sembah kami hanya Engkau Tuhan. All our praises, all the honors unto you, Lord Jesus. The one who conquered death, the one who conquered sin, the one who lives. Yes, Jesus. Oh, Engkau yang mengalahkan maut, Tuhan. Engkau yang mengalahkan kuasa dosa. Dan Engkau yang hidup, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Jemaat Tuhan katakan, segala puji, Segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. lift up your voice. Angkat suaramu, katakan, Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji. One, two. Segala puji. Segala hormat, hatiku Ini kami Tuhan. this is us, Lord. Kami ada semua karena kematian dan kebangkitan. We are here today because of your death and your resurrection. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. And everything is because of your love and your grace for us. Amazing grace, how sweet the sound that saved, a wretch like me.
Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Jesus came to give life, abundant life for us. Terimalah kelimpahan kehidupan di dalam nama Yesus. Receive this abundant life in the name of Jesus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. We are ready, Lord, to receive your words. Berbicara buat setiap kami Speak to every one of us akan setiap kebutuhan kami. for all of our needs. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, sama-sama katakan. every believer say, Amen. You may be seated. Anda silakan duduk semuanya. Good morning PPC family. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Senang banget di minggu Easter ini kita boleh bersama-sama. We are so grateful that we can get together in this special Easter Sunday. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, before we start with the sermon this morning, saya mau kasih short announcement. The short announcement is, hari Jumat ini, this coming Friday, akan ada Youth Worship Night. This coming Friday, Youth Worship Night, 6:30. Pastikan Anda, anak-anak muda, middle school, high schoolers, come to this place 6:30 untuk ada Youth Worship Night. Setelah kebaktian ini, jam 11.45, 11:45 after the first service, akan ada Easter egg hunt for the Sunday school yang akan dilakukan di FDR. So all the parents, if you already sign up for your kids, just go to FDR after having lunch. All the kids on the basement. Semua anak-anak akan makan siang di bawah dan setelah makan siang akan berangkat sama-sama ke FDR. Mari kita sambut untuk Anda yang baru pertama kali datang ke Philadelphia Praise Center. Untuk Anda for the first time or for PPC, welcome, welcome, welcome. Yes, di Philadelphia we have 12 Indonesian churches. Ada 12 gereja Indonesia. So silahkan jalan ke sana, ya. Tapi kalau mau bertumbuh bersama-sama di sini, bertumbuhlah bersama-sama kita di Philadelphia Praise Center. Amen. We welcome you. Dan untuk Anda semuanya, mari sama-sama bergabung di dalam care group. Let's be part of care group. Let's grow together. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Sebelum kita masuk firman Tuhan, before we listen to the word of God, Asher, gimana kalau yang di belakang itu duduk aja di tangga, atau ini ada 1-2 bangku kosong? Angkat tangan dong kalau ada samping bangkunya ada yang kosong. Nih, nggak apa-apa, it's okay. Ini nih, yang di belakang nih. Pak Chandra sini, Pak Ahon sini. Ya, no, it's okay. Yang di belakang, ayo. Silakan. Alright. Di tangga masih kosong katanya. Iya, silakan duduk di tangga katanya. Alright. Oke, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan ada special friend of mine yang akan berbicara pada pagi hari ini. PPC, please welcome Pastor Leonard Dow. Check 1, 2. It's good to be in the house, amen? Senang banget bisa ada di tempat ini. Amen. I don't have a lot of time because you guys have multiple services, so I'm going to jump right into the word. Is that all right? Yes, karena waktunya nggak banyak, karena nanti ada second service, jadi kita akan langsung aja ke firman Tuhan. If you could open up your Bibles Kalau Anda bisa buka Alkitab Anda or open up your phones atau buka handphone Anda, to John 20, Yohanes 20 verses 19 dari ayat 19 through 23. ke 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, depan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus kamu, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Verse 20, I just want to repeat it. Ayat 20. After he said this, Dan sesudah berkata demikian, he, Jesus, ia, yaitu Yesus, showed them his hands menunjukkan tangannya and his side. dan juga lambungnya. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Murid-muridnya bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. My PPC friends, Keluarga PPC, according to our text this morning on Resurrection Sunday, menurut ayat Alkitab kita yang bacain di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, it was the scars and the wounds inflicted on Jesus karena luka dan juga penderitaan yang ada di dalam tubuh Kristus Yesus, those wounds occurred on Good Friday. dan luka tersebut adanya di hari Jumat Agung. According to our text, are visible on Sunday morning. Dan menurut bacaan kita pagi hari ini bahwa ketahuannya, kelihatan bahwa dilihat dengan mata luka Yesus itu di hari Minggu. The scars from an unjust system that chose to arrest him and punish him are seen on Sunday morning. Luka di tengah ketidakadilan yang diterima Yesus Kristus kita lihat di hari Minggu. The scars from the 40 lashes on his back, the scars of having his side pierced. Luka di dalam 40 cambukan yang diterima, luka di dalam tangan dan lambungnya, The scars, the holes in his hands, the holes in his head from the fake crown on his head are seen on Sunday morning. luka di tangannya, lobang paku di tangannya, luka di kepalanya karena mahkota berduri, semuanya kelihatan di Minggu pagi. The scars of shame and embarrassment, of being disrobed, being spit on and mocked, are there on Sunday morning. Luka di mana dia dipermalukan, dia ditelanjangin, dia diludahin, dipukulin, semuanya luka-luka tersebut adanya ketahuan di hari Minggu. Praise God, our Lord and Savior, He has risen. Bersyukur, puji Tuhan karena Tuhan kita Yesus bangkit, saudaraku, amin. He has risen indeed, Dan sungguh dia bangkit, amin. but He has risen with His scars intact. Tapi dia bangkit juga dengan luka-luka yang dia alamin. Did you hear me? Anda dengar nggak? He rose from the dead, but He rose from the dead with His scars. Dia bangkit dari kematian, yes. Dia bangkit dari kematian, tapi dengan luka-luka di tubuhnya. According to our text this morning, there is no spiritual makeover to make Jesus look better than what happened on Friday showed up on Sunday. Yes. Aduh, gue jadi lupa nih ngomong apa nih. Lo kecepetan. Gue saking excitednya nih. One more time. I can't say it twice. Come on. There is no spiritual makeover that Oh ya, nggak ada yang namanya spiritual makeover, nggak ada yang tiba-tiba di make up ulang supaya Tuhan Yesus kelihatan lebih bagus. Amen. 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 I don't know what he said. Amen. Yeah, amen. Lu amen aja lah. According to our text this morning, it also shows up in Luke's gospel. Menurut teks yang kita baca sesuai dengan Lukas, kitab Injil Lukas, Upon his resurrection, he was not identified by his fingerprints. setelah dia bangkit dari kematian, dia nggak bisa ditemukan sidik jarinya. Unlike the women, it was not his voice that they recognized. Dan seperti wanita-wanita yang menemukan Tuhan Yesus, bahkan suaranya juga nggak bisa dikenali. Suara Yesus setelah kebangkitan tidak dikenali. There was not a biblical quote that Jesus said, or a shared memory or story, or a hymn that he sung that they recognized him. Bahwa nggak ada di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa murid-muridnya atau wanita-wanita itu kenali suara dia, atau dari nyanyian atau dari kata-kata yang Tuhan Yesus keluarkan, mereka bisa mengenali suara Yesus. It wasn't his family heritage, his lineage that they recognized Jesus. Rather, it was his wounds. Dan keturunan-keturunan daripada Tuhan Yesus tidak mengenali dia secara pribadi, tapi yang dikenali adalah luka yang dia alami. It was his scars. Luka di kepala dia. When they saw his wounds and scars, they said, that's Jesus. Waktu mereka melihat luka di dalam tubuh Kristus Yesus, mereka tahu, that's Jesus. A little bit later in John 20, we see Thomas, who was not there
at this point. Di dalam Yohanes 20 kita tahu bahwa Thomas yang gak ada di tempat pada saat itu. And it says there in verse 25 of John, it says, Thomas said, unless I see the mark of the nails, Bahwa Thomas bilang, sebelum saya ngelihat lobang paku di tangannya dia, unless I place my finger kalau in saya his nggak hands, taruhin jari saya ke lobang paku itu and place my hand in his side where Jesus was pierced, dan naruh tangan saya di dalam lambung dia, I will never believe, Thomas said. saya nggak akan pernah percaya, kata Thomas. Sometimes you got to be careful what you ask for. Seringkali kita harus hati-hati dengan apa yang kita minta. And Jesus appeared then before Thomas and the rest of the disciples in verse 25. Dan di ayat 25 selanjutnya, Yesus menunjukkan dirinya di hadapan Thomas. He said, put your finger here in the hole. Oh, ayo Thomas, silahkan taruh jari kamu di tangan saya yang berlobang ini. The risen Lord had a hole in his hand, people. Dan benar, bahwa Yesus yang bangkit itu ada lobang He, had a, di tangannya dia. he still had his wounds and scars. Masih ada luka dan penderitaan di dalam He said, tubuhnya. put your hand in my pierced side. Oh, silakan taruh tangan kamu di lambung saya yang sebelah kiri. Friends, the risen Christ has scars, and being raised from the dead didn't eliminate them. Dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak menghilangkan semuanya itu, saudaraku. The scars he endured on Good Friday are visible on Easter Sunday. Penderitaan Tuhan Yesus di Jumat Agung Anda masih lihat di Minggu Paskah. So the question becomes, why are Jesus' scars still present on him? Pertanyaannya adalah kenapa luka Yesus masih ada? Well, the scars on his body, even after he resurrected, is fulfilling the prophecy that's in Isaiah. Bahwa luka-luka di dalam tubuh Kristus Yesus setelah kebangkitannya itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Rather than a king or a monarch or someone in authority that will usurp their power and authority over people, Susah banget kata-katanya. rather than be a king or a monarch who would put their power and authority over people, Di mana seringkali kalau orang-orang kerajaan mereka membawa kekuasaannya atas orang-orang banyak, Jesus as the Messiah was a suffering servant. bahwa Yesus sebagai Mesias dia datang sebagai hamba yang melayani. As the prophet Isaiah said, the prophet would be pierced for our transgressions. Bahwa dikatakan di dalam Yesaya bahwa dia menanggung segala penderitaan kita. Crushed for our iniquities. Bahwa dia dihancurkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds, Bahwa hukuman-hukuman yang kita mestinya alamin itu dialami dengan luka-lukanya. by his scars, we are healed. Bahwa oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. The wounds and scars that Jesus showed on Resurrection Sunday proclaim the victory over the cross. Luka yang dialami Tuhan Yesus menunjukkan kemenangan ada di atas kayu salib. The wounds and scars we see on the risen Christ proclaim what Dietrich Bonhoeffer would say is costly grace. Luka-luka yang dialami Tuhan Yesus dikatakan oleh siapa tuh tadi? Nggak jelas. What's the name? Dietrich Bonhoeffer. Bahwa dibilangnya costly grace adalah anugerah yang dibayar mahal. The scars we see on the risen Christ Bahwa luka di dalam kebangkitan Yesus Kristus affirms Jesus' own words. No greater love has no one than this, that someone would lay down his life for bahwa his nggak ada yang friends. seperti Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk orang lain. And I don't know about you, but I find it comforting that Jesus, when he rose, he still had his scars, that he still had his wounds. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi bagi saya malah suatu yang comforting pada saat Yesus bangkit dan masih ada luka-luka di dalam tubuhnya. I find it comforting because not only did he have them, but he willingly showed them. Bagi saya bukan hanya Yesus saya comfortable dengan luka-luka dia dalam tubuh Kristus Yesus, tapi Tuhan Yesus juga menunjukkan luka-luka yang dia alami.
Our Lord and Savior basically said that if you're going to know me as Lord and Savior of your life, you need to know all of who I am. Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau pengen mengetahui semua segala macam mengenai diri saya, inilah. He didn't hide his wounds and scars. Tuhan tidak menyembunyikan segala luka-luka di dalam hidupnya dia, dalam tubuhnya dia. Jesus did not allow his scars and the shame and the brokenness and often the trauma associated with them to be hidden on Easter Sunday. Panjang banget sih. Oh my goodness. Which one? Oke. Tuhan Yesus tidak membiarkan untuk luka-lukanya menjadi sesuatu yang malu, menjadi sesuatu yang hancur, yang membawa trauma di dalam hubungannya dengan Tuhan. If Jesus was willing to show his wounds, Kalau Tuhan Yesus bersedia menunjukkan luka-lukanya, if Jesus was willing to show his scars, kalau Tuhan Yesus bersedia menunjukkan luka-lukanya itu tadi, should we not be also willing? bukankah kita juga semestinya melakukan hal yang sama? Many of us have scars and wounds that we Banyak hide, Banyak di antara kita mempunyai luka-luka yang kita sembunyikan. and we hide them, and therefore we don't live in the full grace Dan pada saat kita menyembunyikan semua itu, kita nggak hidup di dalam kepenuhan anugerah Kristus Yesus. that God desires for us in 2024. Sebagaimana apa yang Tuhan mau untuk kita di tahun 2024 ini. You may have scars that are caused by wounds of physical health, Mungkin Anda mempunyai luka yang berhubungan dengan kesakitan di dalam tubuh fisik Anda. physical ailments such as cancer or Alzheimer's Atau mungkin Anda mempunyai cancer atau Alzheimer or aging. atau penuaan. Scars caused by the wounds of mental health such as depression or anxiety. Mungkin luka Anda adalah seperti mental health atau kekhawatiran. Scars caused by challenges and disappointment of life, such as Luka-luka yang mungkin Anda mengalami kekecewaan seperti financial stress, keuangan, family drama. hubungan keluarga. Anybody have family drama? Ada yang mempunyai drama-drama dalam keluarga? Ya? You're not raising your hand because you're sitting right next to the drama. Anda, that's true. Oke. Bahwa seringkali ada keluarga-keluarga yang punya drama-drama ya, iya. Others of us have been wounded and have scars that are self-inflicted by bad choices that we have made. We just Mungkin- made bad choices. Mungkin kita mempunyai luka-luka yang karena kita mengambil keputusan yang salah di dalam hidup ini. Bad relationships, Hubungan yang kurang baik. bad job that you chose. Pekerjaan yang salah yang kita pilih. And with that comes shame and disappointment and condemnation. Dan dari situ datang rasa malu, rasa tertuduh. And many of us have scars that come from being wounded by communities, even the church. Bahkan ada juga yang mengalami luka-luka karena disakiti oleh komunitas dan juga disakiti oleh gereja mungkin. Or wounded by a close friend. Atau mungkin Anda disakiti oleh teman baik Anda. And lastly, I would be remiss if I didn't name the scars that I have received because of the color of my skin. Mungkin juga yang terakhir yang saya mau sampaikan juga mungkin luka-luka karena seperti saya, karena warna kulit saya. For you, it might be in our particular situation here in this country, your immigration status and the words and the assumptions that people make about you. Mungkin seperti Anda adalah kita datang di tempat ini, negara ini sebagai imigran dan orang-orang ngomongin tentang Anda. Your scars, your wounds are real, people. Luka-luka kita tuh luka-luka yang benar, yang nyata. As real as those that we see in our text of Jesus' hands and feet and his side. Sebagaimana dari ayat Alkitab yang kita baca bahwa luka-luka Yesus di tangan, di kaki, dan juga di lambungnya. But Jesus did not allow his scars Tapi Yesus tidak membiarkan luka-lukanya to dictate his ability to be healed and to be restored and to raise again from the dead, and neither should we. Dia tidak ditentukan atau didikte
oleh In other words, he did not allow his scars to limit what God wanted to do in his life. bahwa hidupnya Amen. tidak dibatasi akan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupannya dia. Gitu maksudnya. And I thought by the time I'm almost 60 now, I thought I would be a lot wiser by now. But Saya hampir 60 tahun dan saya berpikir mau mendekati 60 tahun saya harusnya lebih berhikmat lagi. I'm still learning. Dan saya masih belajar. And the thing that I have learned Dan ada hal yang saya pelajarin is what we see here in this text. bahwa ini yang kita pelajarin lewat teks hari ini. It was actually the scars on Jesus that made him attractive and recognizable to Bahwa not, karena luka-lukanya itulah makanya Tuhan Yesus bisa dikenalin. recognizable both to God and to those who knew him. Dikenal oleh Bapa dan juga dikenal oleh orang-orang yang mengenal dia. It's not the hiding of our scars and our wounds that will allow God to heal us. Bukan karena kita menyembunyikan luka-luka kita itu membuat kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. It's actually in the revealing of him saying, Lord, use me even with my limitations and with my wounds. Bahkan pada saat kita terbuka mengatakan, Tuhan, ini aku luka-luka aku, pakai aku dengan keadaan lukaku ini. What I'm trying to encourage you is stop hiding your wounds. Yang Stop saya mau sampaikan pagi hiding hari your ini adalah, scars. udah jangan sembunyikan luka-luka Anda. When I was pastor at Oxford Circle Mennonite Church, Pada saat saya menjadi pastor di Oxford Mennonite Church, and you may do this as well on Maundy Thursday, foot washing service. dan seperti mungkin Anda juga melakukan yang namanya pencucian kaki. We had it. It was, and I still think it is, one of the most powerful services we have at the church. Waktu itu kita melakukannya dan itu menjadi salah satu service yang sangat powerful pada saat membasuh kaki. It's where we gather in a circle and Pada saat kita melakukan duduk secara lingkaran, we pray together kita and berdoa bersama-sama. we take off our shoes and Kita membuka sepatu kita. And just like the disciples that Jesus did for the disciples, we do for one another and we wash one Sebagaimana Tuhan another's Yesus feet. membasuh kaki murid-muridnya, kita juga melakukan satu dengan yang lain. Kita membasuh kaki. I have nice shoes on right now, Saya mempunyai sepatu yang bagus saat ini, but I have ugly feet. tapi saya mempunyai kaki yang jelek banget. Ugly feet. Kaki saya jelek banget. From years of playing basketball and having my toes jam up against sneakers. Bertahun-tahun saya main basket sampai jempol saya itu maju banget gitu loh. My toes are like that. Jempol saya kayak begini, ribet kayak ribet deh jempolnya, kayak keriting ya. Yeah. Heeh. Yeah. Jempolnya dikeriting gitu. A ding. Keriting, Reding. keriting. Reding. Iya. Reding. Oke. I'm embarrassed by it. Saya malu. I'm a little ashamed of my toes. My wife is embarrassed by it. Istri saya aja malu, saya juga malu. She's from Puerto Rico. Istri saya orang Puerto Rico. When we go to the beach, Waktu kita pergi ke pantai, she bought me the shoes to cover my toes. dia membawa sepatu supaya nutupin jempol saya. So at this Maundy Thursday service, Pada saat kita melakukan pembasuhan kaki, I would take my towel saya ambil anduk saya. and I would wash many of my congregants' feet. I loved it. Saya membasuh kaki jemaat-jemaat saya. But when it came to my turn, I disappeared. Pada saat untuk giliran saya dibasuh, saya pergi. Because I was ashamed. Karena saya malu. I was embarrassed. Saya malu banget. How many here do that about your wounds? Berapa di antara kita yang seringkali lari dari luka-luka kita About your scars? dengan luka di dalam kehidupan kita? If we don't reveal them, we cannot be transformed and fully become that which God desires of Kalau us. kita nggak terbuka, nggak menunjukkan, gimana kita mau dipulihkan? What are your scars? What are your wounds that perhaps God is revealing to you even now as Apa luka-luka atau the penderitaan sermon yang is Anda happening? alami, mungkin yang sekarang ini Tuhan sedang sampaikan buat Anda? what are the scars that you have been hiding, covering up because you believe the lie that God can't heal you, that God does not desire to have you in right Mungkin- relationship with him. Mungkin Anda menyembunyikan karena Anda berpikir bahwa gue nggak Tuhan nggak mungkin bisa sembuhkan saya. Gue nggak berharga untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan. The story I told about Maundy Thursday, Dan sebagaimana tadi yang saya ceritakan masalah pembasuhan kaki, I did this for like years. I'd never got my
feet washed in Dan public. saya bertahun-tahun melakukan itu dan kaki saya nggak pernah dibasuh. One of the elders of my church, Dan salah satu leader di gereja saya, I think God spoke to him or something, kayaknya Tuhan bicara kepada orang tersebut. because I always had to go to the bathroom and hide. Dia selalu saya pergi ke kamar mandi dan saya bersembunyi. He said, Pastor Leonard, Pastor Leonard, you haven't gotten your feet washed yet. oh kamu belum dibasuh kakinya. Come on, we're all waiting. Ayo ke sini, kita nungguin. I went. Dan saya datang. I sat. Saya duduk He kneeled before me. dan dia berlutut depan saya. I took off my shoes, Saya buka sepatu saya, took off my socks, buka kaos kaki saya. was ready to be laughed at. Was ready to be laughed. Oke, saya udah siap untuk lari nih. Saya udah mau pergi. I think you're wrong. Oh, laugh at. Laugh. Laugh. Oh, yeah. udah siap diketawain, laugh at. Thank Oh. you. Oh, siap diketawain. Oh. Bad translator. No shame here. No Okay. shame. They washed my feet. Lalu mereka membasuh kaki saya Tears came down my eyes. dan air mata turun di pipi saya. My heart was full. Hati saya penuh And God began to do a work in me. dan Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan saya. Actually, that's where this message comes out of. Disitulah muncul ayat ini. I believe that same God desires to touch each Tuhan yang one of sama you. juga mau menjamah setiap kita. At the end of the passage that was read this morning, Di bagian akhir dari ayat yang kita baca, it says in the text that Jesus then breathed on them. Yesus menghembuskan Roh Kudus. And after showing his hands and his side, he Setelah breathed menunjukkan on. lubang di tangan dan juga di lambungnya, Yesus menghembuskan Roh Kudus. And he said the words, peace Dikatakan damai be with you. menyertai Anda. Peace Damai be with you. menyertai Anda. With your wounds, peace Dengan luka-luka Anda, ada damai di situ. be with you this morning. Ada damai yang menyertai Anda. At the risk of getting in trouble with your pastor, Dengan resiko mempunyai pastor kayak begini, Anda banyak masalah. I just want to create a little time Saya mau ambil waktu. for those of us who have wounds, Mungkin ada di antara kita yang punya luka-luka, who have scars. yang punya luka. I know it's Easter, I know ini Paskah. and I know we're supposed to celebrate. He has risen. Ayo kita harus merayakan, oh dia bangkit. He has risen what? Indeed, Dia bangkit ya, dia bangkit apa? Benar, yes. but it was with his scars Tapi dia bangkit dengan luka-luka in his hands, di tangannya, his side, di lambungnya, his forehead, di jidatnya, his toes. di kakinya. Whatever scars you have this morning, Apapun luka yang Anda alami pagi hari ini, as a sign that you're becoming healed, di mana Anda sekarang dalam proses untuk pemulihan. Pastor and I just want to anoint you with oil this morning. We're not going to breathe on you, Saya mau mengurapi Anda dengan minyak, and we're just going to say the words, peace be with you. hanya dengan kata-kata damai menyertai Anda. Amen. If that's your heart's desire, Kalau Anda mau, as the worship team leads us in song, worship team akan memimpin dengan pujian. if you come as a family, Anda mau datang sebagai keluarga, we're just going to anoint you and say, peace be with you. hanya dengan mengurapi Anda, damai menyertai Anda. The wounds and scars that you have, if you, Luka yang Anda alamin as a sign sebagai tanda that you're being healed, bahwa Anda sedang disembuhkan. that you're being restored, Anda sedang dipulihkan. I invite you to come. Anda saya undang maju ke depan. Anda yang mau diurapi dengan I minyak invite urapan. you to Musik come. minyak masuk, Jacob. Lead us in song. And those who come, come. Amen. Anda yang mau maju, maju. Amen. Amen.
Silakan Bapak Ibu semuanya yang mau maju sebagai keluarga, sebagai pribadi, silakan maju ke depan. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You sent your words and you healed my disease. You are the God, my healer. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You send your words and you heal my disease. You are the God, my healer. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the God, my healer. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You send your words and you heal my disease. You are the God, my healer. You send your words and you heal my disease. You are the God, my healer. You send your words and you heal my disease. You are the God, my healer. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus yang duduk bangku, angkat suara Anda, sembah Tuhan dari tempat Anda masing-masing. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup oh, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian, Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Dari tempat Anda masing-masing, angkat suara kita, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Gereja Tuhan, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Sama-sama dari bangku Anda masing-masing, angkat suara Anda. La jiwaku dalam bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari bangku Anda masing-masing kita berdiri. Let's stand on your feet. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Gereja Tuhan sama-sama katakan, kau tunjukkan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sama-sama gereja Tuhan katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang, amen, 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 kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya, bahkan luka-luka di dalam kehidupan kami sekalipun. Lord, you accept us for what we are, and especially for the wounds and the scars in our life. Dan Engkau bukan hanya membiarkan kami, tapi Engkau mau menyembuhkan dan memulihkan kami. And you do not let us be, but you want to heal us and restore us. Dan saat ini kami terima dengan iman kesembuhan dan pemulihan di And now dalam we nama receive in Yesus. faith the restoration and the healing, Lord. Kami rayakan kebangkitan-Mu We are Tuhan. celebrating your resurrection Di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Silakan duduk semuanya. Let us be seated. Alright, Sunday school. Come forward. Yes. Give it up for Sunday school.
Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Hi guys, my name is Caleb. I was just told to bear the cross as I wait for the crown of life. So let's see here. Wow, I would never have thought I would see this many options to choose from. Here, let me try this one. This how is this one so heavy? It looks pretty small. How can something so small weigh that much? Here, let me try again. I give up. I'm gonna choose another one. My child, bear this cross. Are you sure Jesus? This one looks pretty heavy. My child, take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Okay, Jesus, since you said so, I will do it. You're right, Jesus. This one is easy to bear. My child, I have always loved you. I would never give you more than you can handle. Hi, my name is Micah. I was told to bear my cross as I wait for the crown. Let's see. I think I will choose this one. This one fits me well. Thanks, Jesus. Jesus, I don't understand. How can Micah bear it once and can lift it up, but I had to bear that cross twice to lift that thing up, and I still couldn't do it. Every man shall bear his own burden. Don't compare yourself with others. My grace is sufficient for each and every single person. My children, bear your cross as you wait for the crown. I've carried all your burden on my cross and won over the death. Remember, I will be with you until the end.
gonna move. He's gonna move. Anything is possible. 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 Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Mari kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Let's close our service this morning. Mari kita siapkan persembahan kita. Let's prepare our offering this morning. Anda bersuka cita karena Yesus bangkit, saudaraku. Mari kita bawa persembahan kita. Kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, we bring our offering this morning, Lord Jesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. We are so grateful, Lord, for everything that you've done on the cross, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami gak bisa membalas setiap pengorbananmu. We cannot pay you back, Lord, what you've done on the cross. Pagi ini ucapan syukur kami, Tuhan, Engkau terima lewat persembahan kami ini. You receive, Lord, our offering that come from our heart, biar bisa dikelola oleh gereja di tempat ini. Let the leaders of this church as a steward can manage the financial of this church. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami yang baru datang, yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan dengar dan Tuhan pulihkan setiap luka-luka kami. Tuhan sembuhkan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan, lift up your hands. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya dipulihkan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.